TV kanubagaw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ka kɛɲɛ n'a ka waati foli ka ɲi aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na ni nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye dɔnni ɲiniyɔrɔ ye yelen jɛmukan ye barisa yelen de bɛ jɛmukan kɛ ka aw baro k'aw to fo aw siginɔ la o de la an bɛ ci bila mɔgɔ faamuyalenw ma walasa aw fana aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an ka wulada in na maa welelenw ye Mamedi Jula Darame mouvement waati sera Mamedi i ni wula nka i bisimila Hɔrɔn TV kɔnɔ ayiwa waati jumɛn de selen don Konta Mali ka kɛ maliyɛnw ta ye Mali ka kɛ maliyɛnw sago ye o waati de sera d'accord n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ ko an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nin y'a san 61 nka an bɛ wagati o san 61 in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ anw ka kuma fɔ an place la mɔgɔ wɛrɛ de bɛ anw lakalan mɔgɔ wɛrɛ de bɛ anw labalo mɔgɔ wɛrɛ de bɛ anw lakana mɔgɔ wɛrɛ de bɛ anw furakɛ anw ko o kuma ni o bɛɛ de ye yɛrɛma hɔrɔnya ye c'est que an ka yɛrɛma hɔrɔnya t'an bolo o kuma waati sera an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati sera 1960 Mali mun dira an ma an ka segin o Mali ma waati sera maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a dɔn an kelen kelenna an bɛ se ka mun kɛ pour que ka jamana in basigi d'accord ok ayiwa an ka foli bɛ i bisimila Hɔrɔn TV kɔnɔ mɔgɔ welelen filanan o ye Mohamed Mamanta Ture an ko Mali a ni wula monsieur Ture awa Kunta i ni wula n b'i fo n bɛ Hɔrɔn TV baarakɛla bɛɛ fo ani n bɛ n dɔgɔkɛ ɲuman Mamadi Darame fo ani maa o maa sɔgɔlen don an kan nin wagati in na ayiwa d'accord ok an yɛrɛ ka foli b'aw ye an b'a lamɛnbaaw ladɔnniya wulada in na an ka baro bɛna boli Mali diplomasi kan n'an ko diplomasi o ye Mali ni jamana wɛrɛ cɛw cɛla kan ka kɛ cogo minnu na wulada in na an bɛna an da don o la dɔɔni ka se ka masala dɔɔni kɛ an ka invité hakilina ye min ye o la an b'a daminɛ monsieur Darame la ayiwa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sisan Mali kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka taa i yɛrɛ ye Modibo Keyita fɔ cogo min na a bɛ i n'a fɔ u bɛ ka taa o ka sira kan dɔɔni barisa n'i ye fini don cogo la sisan Modibo Keyita tun bɛ fini modèle don u bɛ k'o don mais min bɛ ka an dabala ban dɔɔni a ko la waati min na jamanaden fanba bɛ k'a fɔ ko Faransi ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ mais a bɛ i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ka fɛla to yen olu yɛrɛ kɔni ko Faransi yɛrɛ nɔbɔ bɛ an ka degun caman na mais olu hakilina tɛ Faransi ka taa o tuma na mun de la ɲɛmɔgɔ ni kɔmɔgɔw tɛ ka kan kelen fɔ o ko niveau la Konta aw ka principe ye ka kuma di aw sagona mɔgɔw ma mais ni ne ni Maman ta ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan i bɛ kuma d'ale ma ne b'a dafa prochainement parce que ne tɛ se ka kuma ale ɲɛ quoi maintenant fulaw ko peinture na wata mobile fulaw kan de don ni fulaw tulo bɛ n na nin kuma in an ye nin mɛn depuis an fitinin quoi ko peinture tɛ mobili la taga wa tubabuw ko an ma fana ko l'habit ne fait pas le moine ni fini don kun bɛ a to hakilina bɛ yɛlɛma mɔgɔ dɔw fɔ kɔnna fini min bɛ ka don sisan mɔgɔ dɔw kɔnna k'o fini don bɛɛ ɲɛ n'o ye Modibo Sidibe ani Umaru Mariko n'a ɲɔgɔnnaw ye hakili la très rarement de i bɛ fini wɛrɛ y'olu la minnu tɛ an ka nin fini ninnu ye u fura dama u ye farafin finiw de don u fura dama u ye Modibo Keyita ka sira u y'o de ta ka don kuma kɔnɔna la i ko maliyɛn fanba bɛɛ ko Faransi ka taa nka an ka autorités bɛ fɛ c'est à dire halisa Faransi ka to yan parce que n'i ye premier ministre ye ka kuma jateminɛ ko furu kɔnɔna la ko gɛlɛya bɛ se ka kɛ ko mais ko ale ma d'a la n'o bɛ furusanku bɔ vous savez Konta gɛlɛya min b'an dala bi Faransi ko in na o de an m'an wuli wagati de dɔn quoi n'o tɛ ko na attaqué Faransi ka intervention kɛlen bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ o don tɔgɔ na François Hollande ye déclaration min kɛ a ye point 3 de fɔ nan t'a la a ko olu intervenir pour que ka banbaganci ninnu olu ka dan sira la ani u ka mɔgɔ minnu bɛ yan k'olu lakana ani fana ka Mali dɛmɛ a k'a ka territoire bɛɛ recouvrer o fila o kuma saba in bɛɛ b'a don o don k'a fɔ ko kelen fila kun bɛ se ka kɛ o don tɔgɔ na a tɛ jɛnya mais ni sabanan kun bɛ kɛ n'o ye ka intégrité territoriale bɛɛ recouvrer o kun tɛ na n'a ma ɲɛ Faransi ka na an fɛ yan parce que a y'a sɔrɔ a wagati Gawo minɛlen don Moti minɛlen don
Tombouctou nalen no Kidal nalen no bɛɛ kun b'a dɔn tile kelen ko tɛ se ko olu lakisi mais a wagati mɔgɔ dɔw sɔmina k'a fɔ ko kuma min bɛ sen na a bɛ na ni kɛ sababu ye ka na Faransi lasegin an fɛ yan o mɔgɔ ninnu ye jɔn ye o ye MP24 ye n'o ɲɛmɔgɔya tun bɛ Umaru Mariko bolo o ye jɔn ye o ye RPDP COPADEM ani CSTM n'olu regroupelen don kun don mouvement dɔ kɔnɔna la n'o mouvement kun ye COPAM ye o mɔgɔ ye jɔn ye o ye Buye Haidara ye o wagati o y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲa kɛlɛ binna an kan an ka minɛn ɲini an k'a da an ka cɛdenw ma u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la mais o wagati maliyɛn caman m'a faamu surtout kɛlɛ kun bɛ zone mun yɛrɛ la n'o ye kɔrɔnfɛ mɔgɔw ye n'an kun ye poste kɛ n'an kun ye bɔli kɛ pour que k'a yira k'a fɔ tubabuw nali man d'an ye u b'a fɔ k'anw ye fasodenjuguw de ye ko kɛlɛ b'olu mun kan olu de b'a dɔn c'est à dire ninnu nali bɛ se ka nafa min lase olu ma donc o wagati an ma se ka faamu an y'an t'o la an nana don opération Serval kɔnɔna la opération Serval daminɛlen an bɛɛ nisɔndiyara mais an continuera k'a f'u ɲɛna k'a fɔ nin t'an fɛla ko ye an fɛla ko ye halisa u ka minɛn d'an ka cɛdenw ma u ka kɛlɛ kɛ opération Serval Tombouctou ɲana Mopti ɲana Gao ɲana u selen Kidal ko maliyɛnw ka dan ye k'olu bɛ don ko parce que ni maliyɛnw donna a bɛ se ka kɛ tajuru sara ye o don an y'u rappeler an ko maliyɛnw ma a y'aw hakili lajigi don min na diɲɛ maaw farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ Faransi bɔ u selen Paris da la De Gaulle ko sɔrɔdasi fɔlɔ min bɛ don Paris kɔnɔna la k'a bɛ kɛ Faransɛ de o la Parisiens mana o dontɔ a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ u yɛrɛ ka mɔgɔw de nan'u libérer o y'olu ka histoire ye pourquoi olu b'anw ka mɔgɔw bila da la olu yɛrɛ bɛ don an ye sorties kɛ k'a ɲini Faransi ka position clarifier Mali kɔnɔ mais a wagati n y'a f'i ye cogo min na a y'a sɔrɔ les gens avaient des intérêts liés à cette chose là an ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli kɛlɛ tun bɛ yɔrɔ kelen fo ka n'a kɛ yɔrɔ fila fo ka n'a kɛ yɔrɔ saba fo ka n'a kɛ san fan bɛɛ donc o wagati de maliyɛnw y'a faamu k'a fɔ ko réellement complot dɔ de don ka ɲɛsin Mali ma u ko k'u bɛ wuli o wagati mais malheureusement de façon très triste an kɔni bɛ se ka wuli mais Faransi ka bɔ Mali kɔnɔ sisan c'est compliqué parce que a b'i n'a fɔ ni bana y'i minɛ don min n'i ko k'i b'a furakɛ o ka ban o don kelen na donc gɛlɛyaba de b'o la ne bolo an bɛ wagati min na bi ko dɔw jɛngɛra mais a ma bɔn Faransi intervenira Mali la yan u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na an ka weleli kɔfɛ ni an y'a dɔn k'a fɔ an mago tɛ Faransi la u nana cogo min na par la voie autoritaire de nos autorités yanni u ka mɔgɔw bila ka taa mankan ci kɛnɛ ma yanni u ka mɔgɔw bila ka taa wawu ci yɔrɔw la o mɔgɔ kelen ninnu n bɛ se ka o voie kelen utiliser pour que k'a fɔ ko Faransi a ye taa surtout que Kɔnta a kɛra transition de kɔnɔ Faransi welila transition de kɔnɔ Faransi bɛ se ka taa transition kelen fana kɔnɔna la moi à mon avis il y a matière à revoir an ka kan ka sigi ka fɔ kɛ halisa ka hakili bila dusu ɲɛ d'accord ayiwa an bɛna monsieur Ture fanfɛla na ayiwa an bɔra k'a fɔ cogo min na an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko Faransi welela ka na terrorisme kɛlɛ min kɛ k'olu yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'olu entraîner Kidali mara la yen tuguni ayiwa waati min na fɛnɛ population fanba bɛ k'a fɔ tuguni ko Faransi ka taa ka bɔ yen mun de bɛ ko in na komi aw jateminɛbaga ye mun de bɛ ko in na ni an ka ɲɛmɔgɔw tɛ ka se ka o ɲɛfɔ an ɲɛna Kɔnta n b'i fo kosɛbɛ n bɛ Mamadi fo n hakili la Mamadi donna kuma na depuis a daminɛ cogo ka n'a bila f'an bɛ wagati min na mun bɛ ko in na mun b'a to la an tɛ ka se ka bɔ c'est que ɲɛmɔgɔw tɛ k'u jɔ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔw tɛ ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ye n'i y'a ye k'a fɔ an sera nin bɛɛ ma mun y'a kɛ malidenw ma Mali minɛ ka di Faransi ma ɲɛmɔgɔ dɔw de ye Mali minɛ ka di Faransi ma ka to o minɛn kɔnɔ fo ka taa bolonɔ sɛbɛn dɔ bila an ni Faransi cɛ o bolonɔ sɛbɛn min yɛrɛ kɔnɔ u bɛ fɛn caman fɔ an ye a la gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye ko na Faransi ka ye maliden faga wali ka taa dugu kelen ci ka duguden bɛɛ faga ko Faransi tɛ ɲininka Faransi ka tɛ ɲininka donc Mali jamana de bɛ ɲininka Mali jamana de b'o tigiw bila hali ka hakɛ kɔnɔ ni o kan ka kɛ donc ne t'a dɔn ɲɛmɔgɔ bɛ se k'i to i yɛrɛ ma ka i yɛrɛ faso i bɛ se ka nin waleya kɛ cogo min de la ka a fɔ ko i bɛna to dunanw de bɛna e ka jamana kɔnɔdenw minɛ k'u fɛngɛ tan an bɛ wagati min na n'i ye a ta k'a lajɛ ko caman bɛ nin ko in kɔrɔ an b'a ye k'a fɔ an ka marabagaw an ɲɛmɔgɔw kuma nugulennin fɔ o de ka d'u ye u yɛrɛ ka kuma
maliyɛnw bɛ fɛ ka kuma minnu mɛn bɔlɔn kɔnɔ mɔgɔw bɛ fɛ ka kuma minnu mɛn n'u bɛ wuli k'u yanga n'a ye mais kuma in kɔfɛ waleya jumɛn bɛ ka kɛ waleya foyi tɛ ka kɛ Choguel taara Nations Unies na a y'a ka fɛnkɛ fɔ donc a nana tuguni a nana fɔ ko furu kɔrɔ n'o bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ se ka furugu ko gan furu in bɛ yoba mais a tɛ na se ka sa o bɛɛ ye mun ye a bɛ komi président Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ yen wagati min na u ka tubabukɛ dɔ bɛ yen ko un certain lapsus wa mun de donc a ye kuma dɔ fɔ o ma yan o dugujɛ a ma taa yafa ɲini wa donc Choguel ta in fana yafa bɛ ka ɲini ni fɛɛrɛ de ye donc u ka bɔ siɲɛ kelen yan'u ka maaw bila wowaci la ka maliyɛnw tila dɔw b'a fɔ Faransi ka taa dɔw b'a fɔ ko Faransi kana taa u ka jɔ u jɔyɔrɔ la Mamadi y'a fɔ cogo min na sɛbɛn dɔ de na ni Faransi ye anw de y'u wele jɔnw na ka wagati la transition na u ka na pour que ka se ka anw dɛmɛ an ka se ka an kuma bɔ k'an kisi ninnu ma n'a ma ɲɛ Ala y'a kɛ anw nana transition wɛrɛ kɔnɔ mun b'a to o transition kelen maaw n'u y'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ se jɔyɔrɔ b'u la u bɛ se ka baara ninnu kɛ yanni mɔgɔw ka sara k'u bila carré kɔnɔna na u yɛrɛ t'a fɔ Faransi bɔ a ye na an k'an sigi sɛbɛn min kɛra aw ni an ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na a sɛbɛn filɛ nin tɛ taa anw ka faveur la an bɛ nin yɛlɛma an bɛ nin bɔ yen wali sɛbɛn yɛrɛ an ka sin ka papier dɔ ta i b'i bolo nɔ bila la ne bɛ n bolo nɔ bila la an k'a bɔ a ma a ye minɛnw ta ka taa an yɛrɛ bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ wali an b'an bolo bɔ maa wɛrɛw nɔfɛ ka na n'u ye an ni aw ka jɛ a ka ban nin yɔrɔ la mun b'a kɛ u tɛ ka se k'o kɛ donc ɲɛmɔgɔw u ka tilen jamana kɔnɔdenw ye u ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ye u kana a fɔ k'u bɛ na kuma dɔ fɔ mais kuma kan ka waleya de kuma kɔfɛ waleya tɛ yen nɔ ça veut dire que an bɛ manipulation ani diversion de kɔnɔna na o de kelen bɛ ka jamana in yɛrɛ sɛgɛn o de kelen bɛ ka jamana in tɔɔrɔ bɛɛ b'a fɔ n'i ye mɔgɔ ɲininka an y'a ye an b'a ye k'a fɔ ɲɔnɔ mara ɲɔnɔ banna ka ban donc Djéné fana u bɛ à 25 km de Djéné dɔw yɛrɛ ka surun Djéné yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ kilo 10 yɛrɛ kan Jadisou mais u bɛ nin bɛɛ lajɛlen na n'a ma fɔ ko l'armée monte en puissance a bɛ k'a fɔ ko avion nana a bɛ k'a fɔ ko nin ko in kɛra mais u nana baara jumɛn bɛ ka kɛ ni u ye dɔ ko Faransi ka kumana ko an ka avion tɛ se ka pan dɔ bɔra k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko Faransi ma deli ka an ka avion bali ka pan jɔn ta ye tiɲɛ jɔn ta tɛ tiɲɛ finalement donc n bɛ min fɔ dɔrɔn ɲɛmɔgɔw ka kɛ ɲɛmɔgɔw ka jɔ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ la an ye dɔ kɛ nin ko in kɔnɔna na Mamadi y'a fɔ cogo min na k'a ta Modibo ka wagati kana an b'a fɔ ko san 61 yɛrɛ ta an y'an yɛrɛ ta o la mais o yɛrɛ ta in san 61 Modibo ye san 8 min kɛ maliyɛn bɛɛ b'i disi gosi n'o de ye hali sini o san 80 o fana ma o san 8 ma bin ji la wa Musa ka 23 ye a fɔ o fana ma fisa ni u nana nkalon ni janfa ni fɛn mun don anw kɔrɔ wa an tɔ de minɛna ka siri ka di nanzaraw ma Assimi ka 21 ka dugu jɛ 22 déclaration na ne yɛrɛ ko n ko nin ye Mali indépendance de proclamer le ye Assimi fɛ ne ko Choguel taara valider a fɛ maintenant n'a ma ɲaw ye nin kɛ a ye na aw ni jamana kɔnɔdenw ka sigi an ka baara an ka waleya ɲɔgɔn fɛ mais kuma fo sisan nɔ foyi tɛ ka kɛ an kɔni ma bɔ an nɔ na dɛ an bɛ ka curun de don o don ka taa fɛ donc baara in a ma nɔgɔ d'accord ayiwa Dramé n'a ma ɲɛ ko Faransi welela fɛn min kama ko o ma se ka sira sɔrɔ ko an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko tɛ san 8 o bien o tɛ ka se ka sira sɔrɔ donc mais yanni olu ka dan sigi o la ka mɔgɔ wɛrɛ wele mais o bɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ wele fɛnɛ ka na fara o kan ne ko bɛ na kɛ cogo di e bɛ k'a ye cogo di bon mɔgɔ wɛrɛ weleli o tɛ koba ye o parce que an ye accord minnu signé o tɛ an bali ka mɔgɔ wɛrɛ wele n'i y'a jateminɛ an ka constitution yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ fɔ ko Mali bɛ se k'a bolo bɔ partenariat o partenariat bɛ yen ko Mali bɛ se k'a bolo bɔ a partenariat bɛɛ nɔfɛ an bɛ wagati min na sisan n'i ko k'i ka Mali armée n'i ko kɛ communauté internationale Barkhane Takuba MINUSMA n'i ko k'i k'o kɛ force kelen ye an b'o kɛ force kelen ye jihadistes ye force 2 ye Dosso ye force 3 ye Famaw ye force 4 ye G5 ye force 5 ye Wagner fana bɛna fara kan o b'a kɛ force 6 ye Français ye mun fɔ Wagner ko la en toute sincérité moi je pense que ils ont parfaitement raison ni ninnu nana sisan k'u fila bɛɛ ka kɛlɛ objectif ye kelen ye k'a sɔrɔ u tɛ ka kuma ɲɔgɔn ɲɛna u bɛ kɛlɛ kɛ cogo di est-ce que don dɔw tɛna se ɲɔgɔn ma mais Wagner nali ne y'o de fɔ tout est une question de courage pourquoi bi ne da tɛ nin transition ko la ne ko n kɔrɔ ka kuma ne ko Mali de n da tɛ transition fo ka taa transition in ban n da tɛ don a la ko n b'a contrôler ou bien n b'a soutenir non
Mouna, parce que c'est des gens qui n'ont pas été courageux. Mouna, parce que c'est des gens qui n'ont pas ou corrélé, mon kera corrélé, ou mo jatemna pour que Kassini préparer na. Franci bi, ameka gɛlɛya jumɛn sɔrɔ Faransi ko in kɔnɔna la parce que Faransi mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn Faransi an b'a fɔ Faransi wele la Faransi yɛrɛ b'a fɔ a wele la an ye lɛtiriw ye mun ye Faransi wele mais Faransi welelen kɔfɛ u sigira ka bɛn mun kan o ma fɔ mɔgɔw ɲɛna nin premier ministre kelen a y'a yira a nɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ n'olu ye Bacili ye o y'a yira k'a fɔ accord ninnu bɛ ka signer ni Faransi cɛ wagati min na o y'a sɔrɔ olu bɛ gouvernement na mais a ma discuter olu ka niveau yɛrɛ la donc n'a fɔra ko Wagner bɛ na normalement ninnu ni tun kan ka sigi de avec hali n'a kɛra CNT u n'olu tun ka sigi ni peuple kana a fɔ peuple yɛrɛ u k'a fɔ CNT qui est aujourd'hui une façon de représentation de l'État u n'olu ka kuma u k'a fɔ bon an ye Wagner wele maintenant u ka mission ye nin ye 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 donc a bɛ ban nin don maintenant anw fana jɔyɔrɔ ye min ye an bɛ nin k'u ye an bɛ nin k'u ye an bɛ nin k'u ye maintenant si le CNT trouve que fɛn mun don le Mali peut supporter financièrement fɛn mun don a kɔlɔlɔ tɛna bin Mali kan i n'a fɔ Faransi kɛra sababu ye ka kɛlɛ juguya an fɛ yan cogo min na là on peut y adhérer mais o fana tɛ se ka kɛ tant que o Mali kelen in n'o Faransi kelen in ma sigi k'a fɔ ko anw kɔni ɲɛ b'a la aw ka mission Mali la yan a orientelen kun don ka terroriste combat nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in na MINUSMA bɛ yan olu ka mission ye force d'interposition ye maintenant à côté nous on veut c'est-à-dire an ni dɔw bɛ fɛ ka baara kɛ minnu ka c'est des forces spéciales olu ka baara bɛna bɛn formation ani k'a essayer k'a jateminɛ les postes criminogènes kelen-kelennin minnu bɛ jamana kɔnɔna la ka wuli ka taa ka t'olu kɛlɛ donc n'u u farala ɲɔgɔn kan ka bɛn a kan la cohabitation peut être facile mais comme ça tout d'un coup Maliens ka wuli k'a fɔ ko force dɔw bɛ na an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ force dɔw bɛ yen déjà mun jɔyɔrɔ fosi ye Mali ko in na donc a kɛra ko ye ko mun en tout cas moi personnellement j'ai pas apprécié et la position de la France par rapport à ça ne y'o position soutenu parce qu'en réalité i tɛ se ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min na i da bɛ fin ka sɔrɔ i ma koro dun n bɛ segin ka na kuma kelen in na l'État pour que a ka fɔ jamana ma ko État fɛn naani de don a fɔlɔ ye population ye a filanan ye autorité a sabanan ye territoire ye a naaninan ye souveraineté souveraineté in c'est l'élément essentiel même de l'existence d'un État n'a t'i bolo a tɛ f'i ka jamana ma ko État n'a ma ɲɛ anw bɛ wele ko État ça veut dire que souveraineté b'an bolo an k'o souveraineté in user an ni an ka partenaires bɛɛ ka sigi pourquoi je dis encore que ces gens-là n'ont pas été courageux ou ka première déclaration na olu de y'a fɔ k'a fɔ ko le Mali va continuer à collaborer avec tous ses partenaires n'a ma ɲɛ aw y'o fɔ n'aw bɛ décision ta ne bolo avant d'aller faire le populisme ailleurs avant de tenir des discours c'est-à-dire d'instrumentalisation et aw n'u o mɔgɔ ninnu bɛ sigi n'aw n'u sigira aw b'aw ka fɛla f'u ye voilà l'avis de l'opinion malienne donc ni aw y'o f'u ɲɛna maintenant en fonction de ça réponse mana b'o la aw bɛ segin k'o réponse kelen in di peuple ma an kɔni ni Faransi sigira an y'a yira Faransi la k'a fɔ tiɲɛ la u nana u baara mun kama a tɛ ka ɲɛnabɔ donc sisan comme a tɛ ka ɲɛnabɔ an b'an bolo bɔ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ la France va dire non nous sommes liés par un accord de défense maintenant si on est lié par un accord de défense accord yɛrɛ nomenclature yɛrɛ ni objectif c'est-à-dire obligation des parties ni y'olu ta a bɛ se yɔrɔ dɔw ma article dɔ bɛ yen ko résiliation ça veut dire que diɲɛ accord o accord a b'i n'a fɔ furu mana kɛ cogo o cogo a bɛ sa don dɔ la ni furukɛ ma sa furumuso bɛ sa ou bien furu yɛrɛ bɛ sa donc si vous voyez que cet accord là ne nous arrange pas mais il y a des procédures pour résilier a y'a accord résilier donc o la foyi t'an lié Faransi la maintenant an bɛ se ka fɛn caman k'o kɔnɔna la mais n'aw tɛ ka se k'o kɛ fɔ aw b'a essayer ka peuple instrumentaliser comme kɔrɔ y'a fɔ cogo min na aw bɛ aw Faransi gifler ni aw main droite ye aw bɛ tila ka taa u caresser n'aw main gauche ye ça ne peut pas faire fonctionner un État. Un État, c'est le sérieux. Un État, c'est l'anticipation. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nous mecs en diriger, c'est des gens qui manquent de sérieux,
c'est des gens qui manquent de courage, c'est des gens qui manquent d'anticipation. Et tant que ni élément nous bête en compte, en beau folklore qu'on a là, on n'avancera jamais. Et le pays va encore aller de mal en pire. Allah kan ana tchedien. Yoro munum be ni magama nga kolula Mali re kon nala. No ye nyono mara ani kuchala Sikaso mara ani Kaimara. Yoro toka ya fama mbe ka fo c'est-à-dire parce que anga balo famba bo ron terroristes nous be ka essayer ka gere ron nous. Donc ça va être encore plus compliqué. D'accord, ok. Monsieur Touré, amitanya fait Alsa diplomatie sera fait français ko gɛlɛya be o ye kelen ani jamana minnu fana bɛ jɛ la n'o ye farafina jamana ye n'o ye CEDEAO ye olu fana ka gɛlɛya fana bɛ an kan barisa hali kɔsa in na o bɔra yan nɔ olu kuma min b'olu da kɔnɔ ka kala ta le 22 alors que an ɲɛ bɛ nin na fana situation sécuritaire bɛ yen donc e yɛrɛ fɛ sisan n'a ɲini e gɛrɛ sisan ka kala ta yen est ce que o bɛna se ka an ka gɛlɛya in ban wa. mais i b'a dɔn n'i y'a ye k'a fɔ ko u bɛna fɔ ko u bɛ kala ta wali ka gɛlɛya ban o k'a sɔrɔ Mamadi ye fɛn dɔ fɔ question de volonté, question de bonne foi et puis une question de courage au béno. Mais aussi d'été. Anya le bandaw nana kaka kalo kononton ke utara. Sogel nana akoko semaine dogokun woro abeta ka déclaration ke dogokun woro kono atara. Kalata ko kunkan ko ka yemufo. Ko bandaw nunu e bara min ko la ko bara nye bara nyuma badi. Ko wa ko ka o chronogramme ko lu bota ko ka continuer no. Ambe bo mun kalama tukuni balna ko wara nana fengala ko fo assisi qu'on a assisi konona ko o de bina ta kalata fenge wera fo ça veut dire que depuis que Shogel nunu yerenana nous ko redressement de ko fait to wa munde rectification depuis le yerenana ou ma fo rectifier ou bika noniri donc ça veut dire que fin do be no quoi anga bo kuma ani manipulation ni diversion konona na quoi jamana mugo be fin do la hali ou bika femu fo par exemple afle ibeka kumbe fin kelenke folo jamana kunkan ko kuma ibeka ta fo anga chenu kan yan jiye kono n'a bɔra ka taa kɔfɛ an bɛ a mɛn plateau international ninnu de kan k'a fɔ ko IBK taara a ye nin kuma in fɔ bon o système kelen Shogel fana fɛn minnu kan ka fɔ jamana in kɔnɔ a t'o fɔ n'a taara kɔfɛ de a bɛ t'i sigi plateau baw kan a b'o kuma kɛ an ko ko mais est ce que nin ye yɛlɛma ye est ce que rectification min fɔra o de don donc nin kɔni n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo di de continuité de bɛ ka kɛ ten tɔ dɔrɔn u bɔra min kɔnɔ u ye min kɛlɛ u bɛ k'u ka baara tɔ de continuer ka taa donc kalata ko in n'i y'a ta an b'a fɔ ko an b'a fɔ CEDEAO ye nin kɛ a don ta bɔta an caman bɛ yen an tɛ fɛn dɔn CEDEAO ko la a ka taa k'i dabɔ an ka ko la a b'a dabɔ an ka ko la anw de ye fɛn mun sigi ka sariyaw sigi maintenant k'a fɔ ko sariya bɛna boli an kan an b'a fɔ ko a tɛ boli an kan mais a bolila jamana joli kan ka tɛmɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ ɲɛmɔgɔw u ka bɔ nin kɔnɔna na an ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna CEDEAO nana u ye wagati min ɲini anw ka maaw fɛ Assimi ninnu fɛ tiɲɛ fɔlɔ la Assimi ninnu ko o wagati ka dɔgɔ olu de da ye kalo 18 layidu taw ye kalo 18 kɔnɔna na an bɛ kala ta an bɛ jamana di mɔgɔ ma kala tara mɔgɔ min o ka baara kɛ o kalo 18 min a layidu bɔra aw yɛrɛ da fo sisan aw ma waleya kelen poser min bɛ se k'a jira k'a fɔ ko ŋaniya bɛ aw fan fɛ ko ka kala ta kala kɔni n'a fɔra k'a fɔ ko a ka ta nin wagati la gɛlɛya b'a la gɛlɛya ye mun ye lakanabaliya ye lakanabaliya fana mun y'a wara ka se nin yɔrɔ la depuis u nana u bolo b'u sen kan Shogel kun b'a fɔ ko colonialisation a nana a ye dɔ wɛrɛ fɔ bon sisan nɔ ta n t'a dɔn tɔgɔ min b'a la u bolo M5isation wa mun de bɛ a la donc ça veut dire que colonels ye ko kelen minnu kɛ ka to clim kɔrɔ ka na fɛnw kɛ olu fana nana olu kɔni u ma dan clim ma dɛ olu y'u ta kɛ frigo yɛrɛ de ou bien congélateur yɛrɛ ka don o kɔnɔ ka yɔrɔ bɛɛ sumaya ni o ye donc i bɛ jamana lajɛ kunta jamana in tɔ tɛ bɛrɛ ye dɛ fɔlɔ an kun bɛ en 2019 tuma ma an kun bɛ wuli ka jɔ ninnu kɛ Mamadi anw nana o wagati la anw mana taa ɲɔnɔkaw b'a fɔ an ɲɛna ko jihadiste ta anw fɛ kɛlɛ t'anw fɛ kɛlɛ kelen min bɛ yan o ye bagan marala ani forotigiw ka kɛlɛ donso i b'a ɲini ɲɔnɔ kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ ɲɔnɔ donsow fara ɲɔgɔn kan i bɛ yala de ka u lajɛ i t'u ye k'u sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan u n'u ka fulaw tun bɛ balo ko ɲuman na an b'a ye k'a fɔ situation bɛ ka dégrader a bɛ ka dégrader donc ne yɛrɛ b'a fɔ n ko nin fɛn in ninnu minnu filɛ an kunna bi u bɛ ka ko dɔ kɛ k'a dabɔ a kama pour que transition in kana jɔ transition in ka continuer ka taa de peut-être an b'an to nin na Musa ye san 23 min kɛ anw kunna ninnu fana bɛna o san 23 kelen in de kɛ dɛ donc politique mɔgɔ minnu bɛ ka wuli k'a fɔ ko kala ka ta ka bɛn wagati ma ne hakili la olu fana man ka jalaki par exemple Musa Mara ninnu ni Tereta ninnu ni Bube ninnu olu kun farala ɲɔgɔn kan u y'a kuma fɔ
nene sugu bɛɛ dar'u kan lagosi bɛɛ dar'u kan mais Modibo Sidibe o bɛ M5 kɔnɔ o y'a fɔ ko k'a kɛ Muntaka Tall o y'a fɔ ko k'a kɛ mais munna u m'olu fana traité comme tɔw fɛn dɔ bɛ an ka bɔ kalon kɔnɔ an ka bɔ mɔgɔko kɔnɔ an ka na fasoko kɔnɔ Mamadi ninnu ka jɛkulu ye min ye wagati sera an ka Maliko de kɛ ni sisan nɔ yayiwa nin ko ni fɛn fɛn filɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka ninnu rattraper yan n'i ye jamana in lajɛ wagati min na Faransi bɛ na ko accord nin ka taa signer ni anw ye i b'a ye k'a fɔ MNLA mɔgɔw sera anw na ni mun ye fɛnkɛ communication tɛ wa u bɛ taa plateau baw kan u bɛ taa kuma o wagati la maa kelen de tun bɛ jamana in kɔnɔ min bɛ taa u affronter plateau baw kan muso dun dɛ Chateau ale fana ye kɔrɔnfɛ mɔgɔ ye Choguel min ye premier ministre ye n'a ye livre belebeleba bɔ o wagati la ale tun bɛ min kɔrɔnfɛ responsable ba minnu bɛ yen nɔ bi n'u b'a fɔ n kɛra premier ministre ɲɛ nin olu tun bɛ min o wagati n'i y'a ye jamana in binna ka se nin yɔrɔ ma marabagaw b'a la mais anw kɔrɔnfɛ mɔgɔw anw yɛrɛ fana nɔba b'a la dɛ parce que anw de ye labila kɛ minnu bɛ Kidali u b'a fɔ ko développement tɛ ka k'u fɛ yen u lajɛ u ka so minnu bɛ Bamakɔ na min tɛ 100 so kɔnɔ a bɛ 50 so kɔnɔ taa Kidali i k'a fɔ k'u faso yiri la taa Gawo u k'u faso yiri la taa Tombouctou u k'u faso yiri la i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko so min bɛ kɛ u bolo o y'u fa ka tiɲɛ bilalen olu yɛrɛ terrain t'u bolo kuma tɛ k'a fɔ ko ka du jɔ jamana bɛ se ka jɔ nkalon kan cogo di tato il faut que an ka bɔ ɲɔgɔn nɛgɛ an ka bɔ kuma mamuni kɔnɔ min yɛrɛ bɛ ne tɔɔrɔ sifinw minnu n'u olu de kan ka sɛbɛ kɛ ka se ka jamana in sini jɔ olu fana b'u to miɛtɔyanni na 2000 bɛ d'i ma 4000 bɛ d'i ma u bɛ taa fɛnkɛninw ta ɲɔnɔkaw bɛ ka wuli dɔw bɛ ka minɛ ka kan tigɛ tasuma bɛ ka don foro la a activiste dɔw bɛ sara u bɛ k'a fɔ bombardement taara kɛ jadisi 60 fagara ɲɔnɔkaw yɛrɛ b'u wele k'a f'u ɲɛna he aw bɛ ka min kɛ ɲuman tɛ aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ kalon don mais o fana k'ala ye sa an y'o de fɔ jamana in gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi Faransi ka gɛlɛya tɛ dɛ Bamakɔ ka gɛlɛya de don Bamakɔ fana ye jɔn ye marabaga minnu bɛ yen n'u tɛ ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ye olu de fana ye jamana in gɛlɛya ye n bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ ka tiɲɛni barika ka bon jamana in kɔnɔ bi ka tɛmɛ hali Faransi kan parce que n'i ye marabaga i ye nkalon tigɛ i ka maradenw ye ça veut dire que janfa o bɔra e la e de ye janfanti ye e de bɛ k'i ka maaw faga maa wɛrɛw tɛ dɛ jamana in a tɛ kɛ foyi ye ni malidenw ma ka ye donc tant que an bɛ nin na an kɔni an bɛ taa sa nka don dɔ bɛ kɛ wagati bɛ se an bɛ se o. D'accord, ok monsieur Dramé ayiwa halisa CEDEAO ka niveau la donc kalata de bɛ k'a fɔ an ka kalata kɛ mais est ce que nin waati in yɛrɛ la kala bɛ se ka taa an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ insécurité bɛ cogo min na ni kalata nana a tɛna ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye tuguni. Konta oui ni a bɛ fɔ ko ni fɛn dɔ ye mɔgɔ don k'i bɛ se ka bɔ mais ni da y'i don i tɛ se ka bɔ de ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n'olu ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye u kalannen don i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw kalannen don cogo min u bɛ kodɔn i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ kodɔn u ka lasigidenw bɛ Mali kɔnɔna la donc Mali réalité u b'a bɛɛ dɔn foyi réalité foyi tɛ Mali kɔnɔ bi ni Tchad président t'a dɔn parce que a ka kɛlɛkɛdenw bɛ yan réalité foyi tɛ Mali kɔnɔ bi ni Macky Sall t'a dɔn parce que on fait frontière avec le Sénégal réalité foyi tɛ Mali kɔnɔ bi ni Alassane t'a dɔn parce que il a des compatriotes au Mali ici vous dites que Assisi aw ka TDR kɔnɔna la k'aw bɛ Assisi organiser partout au Mali partout au Mali u m'a fɔ la a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na o tɛ dɛ u k'u bɛ Assisi organiser partout au Mali Assisi dun n'i y'a jateminɛ c'est vrai représentants de bɛna fara ɲɔgɔn kan tile 2 ou bien tile 3 kɔnɔ ka kuma élection o bɛ kɛ tile 1 de kɔnɔ donc ça veut dire que ni Assisi sera ka kɛ dɔrɔn élection bɛ se ka kɛ Musa Mara ye kuma dɔ fɔ a ye hakɛ to a ko o Burkina ka gɛlɛya to yen u ye consensus kɛ pour que u ka taa élection na mais de 2012 à maintenant Mali fan bɛɛ ma deli ka libéré o élection ma kɛ Mali fan bɛɛ o a jateminɛ na a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na ka kɛ yen aujourd'hui n'i y'a jateminɛ Mali électorat fanba bɛɛ lajɛlen yɔrɔ jumɛn don c'est les capitales régionales mais capitale régionale jumɛn bɛ yen bi n'an bɛ se k'a fɔ ko djihadisme ko kuma bɛ fɔ a kɔnɔna la o jumɛn bɛ yen a kelen tɛ yen et an ka texte fana b'a fɔ k'a fɔ ko élection kelen dɔrɔn de bɛ yen o tɛ se ka kɛ ni hali e ka 16 in sanfɛla tɛ Mali ta ye o ye référendum dɔrɔn donc ça veut dire que tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen n bɛ se ka kɛ
hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais a bɛ kɛ ni consensus ani a bɛ fɔ min ma ko bɛnkan a bɛ kɛ ni bɛnkan de o ye facteur dɔ ye minnu b'a la k'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ olu ye mun de kɛ réellement u ye mun tate réellement n'u b'a jira k'a fɔ ko élection tɛna se ka kɛ est ce que u taara terrain kan k'a jateminɛ n'an taara ni nin a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan est ce que u taara o jateminɛ n kɔrɔ ye kuma dɔ fɔ qui est très clair est ce que minnu b'an kunna olu tɛ ka psychologie dɔ de sɛmɛ hakilina dɔ de yira olu yɛrɛ tɛ ka ko dɔ kɛ ko mun b'a to a bɛ bila anw maliyɛnw yɛrɛ kunkolo kɔnɔna la k'a fɔ élection tɛna se ka kɛ ne bolo an ni CEDEAO bɛ jɛ ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni Union européenne bɛ jɛ ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ bref an ni communauté internationale bɛ jɛ ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ mun kalama ni élection laban minnu kɛra a ye élection a dɛmɛ fanba bɛ bɔ communauté internationale de fan fɛ n'o ye musaka ko ye n'o ye hali sécurité ko ye yɔrɔ min na ni lakana tɛ yen mais ni o communauté internationale kelen n'olu ko olu bɛ fɛ a ka kɛ an n'u bɛ sigi de k'a fɔ ko aw bɛ fɛ a ka kɛ an kɔni Mali autorité dalu t'anw bolo k'a kɛ mais ni aw bolo a bɛ se ka kɛ aw ka dalu ye mun ye là u b'u ka dalu f'aw ye an bɛ nin bila aw ka bolo kan an bɛ nin bila aw ka bolo kan an bɛ nin bila aw ka bolo kan parce que toujours je reviens au courage n'i y'a ye bi an b'a fɔ n ko élection ka kɛ a ka pouvoir légitime fanga ka transférer o ma c'est parce que sariya min bɛ ka Mali gérer n'o ye constitution ye o constitution in b'a jira k'a fɔ ko élection de kan ka kɛ o constitution in b'a jira k'a fɔ jamanakuntigi kan ka élu de o ninnu nalen ninnu kun mana courage ta k'o constitution in suspend k'o bila kɛrɛfɛ ka acte fondamental dɔ ta i n'a fɔ Amadu Tumani Ture y'a kɛ cogo min na c'est-à-dire an kun bɛ se ka don période d'exception na o période d'exception in o kun bɛ se k'a to an m'an pan fɛn caman kunna mais aw yɛrɛ c'est-à-dire texte mun bɛ aw ka jamana gérer aw yɛrɛ bɛ fɛ k'o texte sɔsɔ donc ne ɲɛ tɛ ɲacogo la il y a des gens qui parlent CEDEAO t'an balo CEDEAO t'a kɛ tan ne bɛ fɛ mais monsieur Dramé an bɔra k'a ye sisan élection laban min kɛra yanni IBK ka fanga bɛ n'o ye législatif ye a waati mɔgɔ caman ko a kana kɛ k'a tɛ se ka kɛ mais u y'a forcer a kɛra mais an y'a ye a labanna min na est ce que mɔgɔ tɛna jɔrɔ fana ni président kura sigira k'a fɔ a ka fanga tɛna mɛn a bɛ dafiri problème mun ye législatif sɔrɔ o ma kɛ problème sécuritaire ye koyi certes fɛn dɔ kɛra a kɔnɔ qui a été regrettable n'o ye honorable Soumaïla Cissé ka minɛli ye an b'a ɲini a tɔgɔ fɔlen yan ala ka badabada dali nɔgɔya ye ça a été regrettable mais problème mun ye élection laban in sɔrɔ o ma kɛ mauvaise organisation ye a ma kɛ problème sécuritaire ye a ma kɛ hali corona problème ye a kɛra problème c'est-à-dire de n b'a f'i ye cogo min na cour constitutionnelle a kɛra problème institutionnel de c'est-à-dire institution dɔ de bɛ yen mun ye décision dɔw ta peuple ma décision mun faamu vous comprenez o bɛɛ kɔfɛ si on avait un président qui s'assumait ni IBK kun y'i assumer o wagati o élection in solution tun bɛ sɔrɔ a la parce que problème ma ye zone bɛɛ la o problème yera à peu près 31 et quelques ou bien combien de députés problème yer'olu ka yɔrɔ la ni IBK kun ye courage ta o wagati hali k'olu la sigi de façon responsable k'a f'u ɲɛna nin de don an bɛ taa nin sira kan solution tun bɛ se ka sɔrɔ a la ale m'o kɛ minnu spolié la ale y'o de wele ka taa n'u ye palais la ka tila k'olu dɔgɔya palais la donc o de nana ni nin problème ye ça veut dire que i ka question in crise ma élection tiɲɛ et coronavirus ma tiɲɛ mais a tiɲɛna parce que an ka institution n'o ye cour constitutionnelle o de ye décision dɔw ta décision bonyara mɔgɔw hakili ma n bɛ segin dɔɔni ka na kɔfɛ ka yirila k'a fɔ kɔrɔ ye kuma dɔ fɔ n delila ka poster n ko est-ce que Sogɛl va aider Assimi à faire du GMT o kɔrɔ ye mun ye est-ce que an tɛna to nin munumunu salon in kɔnɔna la fo ka n'an yɛrɛ sɔrɔ niveau dɔ la où on ne pourra pas faire des élections après n tilala ka question wɛrɛ poser n ko minnu bɛ k'a fɔ ko crise tant que stabilité ma na élection tɛ kɛ n ko bi an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na qui peut donner une date avec certitude k'a fɔ ko Mali bɛ sécuriser ka bɛn nin wagati kɔnɔna la qui peut donner cette certitude là n tilala k'a fɔ tuguni jamana c'est la continuité
et régime d'exception cité qui veut barabeke. Un régime d'exception pose les bases, les jalons d'une refondation. Moi, maintenant, quoi fait? Autre qui va tout lâcher. Au de kera, amatumanture katana. Transition, qu'a prorogé, a kana prorogé. Les réalités du terrain ne vont demander. Mais dès que forme transition kera mal la be prorogera. Moussa Nanaka be fanga dit très rapidement à 23 ans que. Amatumanture ta de 9 mois après oui 5 mois. 14 mois, 14 mois là, 5 mois, 14 mois. Djonkundata, le président par intérim, Djonkunda s'est retrouvé président intérimaire. Donc nous allons poser. Na ira la kafo. Ou ka bara tableau. Abse ka délai fixé ka doa ko nala. Donc dobse ka faraka. Mais ni te ka foike. Fo e yere ka peuple manipuler ka fo wa do faraka. Parce que menina me kuma do foya nga bo kuma ko nala. Depuis nous nana, transition prorogée ka to fanga la o de be nous kuna. Asimi ka tagali folo Ghana, asekini ngana ya ko peuple de be ka demander ko ka ke régime militaire. O de kama tellement que vous me calcul là, ou te fait ka di civilement. Fu nana kana modo nati qui est semi civil, semi militaire. Donc kunta la CEDEAO c'est notre partenaire. La CEDEAO c'est notre bébé. Les 4 comment dirais-je, les 4 pays plus le Mali qui ont initié la CEDEAO, amse ka fo asigirani Mali ka hakilnari. Mo kana nyina ka fo ko kunu do kera CEDEAO do kanye. Mo kana nyina ka fo ko sini fana be aka gelembi amse ka tinya fo nyogon ka surama yele nyogon senka. D'accord. OK, amena monsieur Trifa fait ça. Na manya me gela kon na ina fo avion bola ba fatuko mina. Ame zone de turbulence de kon. Aywa, ame se ka bonne kono tuko mina. Surtout jeune mun ye bokonon na ra jamana bokonon nay ni ole jamana barake lawe mais aya ye oluka manque de vision bolu fa en fait kosebe olu tolembe chokorba o no fe obu manipuler to mi wuja ni do fora mi jarani ame bo ame woti ni do fora mi maja ame tegere fo ou bien ame nyokon fani bani ni réseau ka am se ka nunu be dabla chokod mais anga se ka nyeshi anga bonne zone turbulence konnan ibaro kunta iye jeune minu fo nunu fana yu jamana jihadisu de ou damana terrorisme fana do parce que terrorisme ni djihadisme te minu be ko kono be ka marfata de hali communication fengana terrorisme ba kono djihadisme ba kono parce que na fora ka fo ko demseni kanki ka shini de labe ka shini nyesigi ka bara nyini ka ke pour que ka se ka muso furu ka den soro kulu lamara ka se ka nyemgoya soro ka se ka ibolodo faso barala ka se ka barake ne emuke fo sambi saba sambi nani ko halisa ebe ki bolo kuru chokoroba ka kini de la ebe to mina dron na dobora aye kare mine ebe boy be kare mine ofe no nana kana finyena ka musa kan do dima ni sebe wali kan fo ibe no sebe ibe no fo donc ça veut dire que halim ma minu dalen du la ma minu ni bonya ni doni be iyoro ulu fo en fait donc ulu ere blabambe tike ila wa fo ko ni miye mu mo ko an mi kan ni flen ni jani ni ni de ta donc jamana yere chinya baga aux jeunes activistes ni jeunes chama be no minu ko ku ye journaliste ani minu yere be ka fo ku ye analyse ni ta don chercheur bawi problème ye ulude parce que nous lu boray fama u ka jo u jorola u kan ka bara mi ke u ka ke u kan ka kuma mi fo u ka fo o de la ne ba fo tuma do la jamana yere abe ka ta chugumna est-ce qu'il va dans réseaux sociaux de bi ka Mali diriger bi ya fo moi réseaux sociaux de bi ka Mali diriger par exemple Assimi Flé Choguel Flé depuis nana machima bo da ka fo bon transition aka prologer machima bo ada ka fo kala fona te takabe afo duma mais uti ka fo ka ube ko siki ni iko quitter transition soutenu ibe neni ibe ke fembe réseaux sociaux ka mais ambetami mo menu bi kanike ma gansa unte ko ou blalendo mission de la donc pour que anga boni kono na toujours ne bo defo Assimi ka jo ajoro la Choguel ka jo ajoro la Assimi ale de ye kalinkanta jamana ye ka fo ale be jamana a kilomètre million kele ni ko ale bi joki kogoda ka alakana jamana kono dew nu bolo la minu abulu fana lakana donc maintenant ka kalenki nindi ki ika énergie ni ka fembela jelen di ola bina fora ka fo ko bi ke de be jamana nyefe dungodo dugu do be mine dungodo dugu do be ci dungodo finitigi do be foka oni anyonaw aw siglendo aw tika fenfo na mo fo ko Wagner aw be fenra fo Wagner ko ni
i b'a dɔn ne fɛ min don wa jamana an b'a fɔ k'an ye état souverain na an bɛ baara kɛ an ni Russie la ka baara kɛ état souverain an bɛ se ka taa maaw ta ka na jamana kɔnɔ an tɛ maa min sifaya dɔn cogo di ça veut dire que kalenkan min taara an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw fɛ bi o kalenkan u jɔra la u tigɛra la ça veut dire que u ye kalenkan janfa u ye jamana janfa u ye jamana kɔnɔden janfa e bɛ se ka taa mercenaire ta ko ka na e la kɔlɔsi wali ka na e ni i ɲɔfɛ mɔgɔw la kɔlɔsi o tuma jamana don e de kan ka jamana la kɔlɔsi e dɛsɛra i ka baara la fo ka taa maa wɛrɛ de ta ka n'i ka i faso baara kɛ kunta o ye gɛlɛyaba ye donc n bɛ min fɔ Asimi a ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ka kɛ sɔrɔsi parce que ATT ka wagati a tun bɛ kɛlɛ kɔnɔ IBK ta a b'a kɔnɔ bi a b'a kɔnɔ nouveau recrue tɛ dɛ donc u bɛ fɛn fɛn fɔ k'a fɔ ko u y'a sɔrɔ a tiɲɛna k'u to a kɔnɔ IBK nɔ b'a la mais olu fana nɔ b'a la dɛ c'est eux qui étaient sur le terrain donc min fɔ Choguel fana ye Choguel fana ale min nana ne u b'a fɔ ko le stratège jamana tɛ mara ni ruse ye k'a fɔ k'i bɛna kɛ komi i ka kɛ kuni diɲɛ bɛɛ ka fɛɛrɛ ni tigɛ fɛɛrɛ tɛ jamana mara dɛ soit i bɛ se soit i tɛ se Choguel ye fɛn dɔ fɔ jamana in kɔnɔ a ma se ka kɛ a fɛn a ye ne degun ne yɛrɛ maloyalen don e nana i ye politique mɔgɔ ye i ni ninnu fɛn fɛn filaw ye baara dɔ kɛ wali fo n'a y'a sɔrɔ i nana ta juru sara kama Asimi ko consensus aw ko fɛn dɔ in yɛrɛ tɔgɔ ye mun de tuguni de ko inclusivité inclusive e Choguel yanni ka taa États-Unis i ko n'i nana hali n'i b'i sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka se bɛɛ ma kelen kelen ni bɛɛ lajɛlen ka kuma depuis i nana o inclusivité ni i y'o bila kunu de b'a mɛn o ko Asimi ye classe politique wele ka na n t'a dɔn tiɲɛ don n t'a dɔn nkalon don parce que ne ma a kunnafoniya vérifier k'a lajɛ donc na Asimi y'o kɛ ça veut dire que Choguel kan ka baara min kɛ Choguel kɛɲɛ n'a ka baara la Asimi y'a kɛ Asimi man ka kɛ ale kun kan ka kɛ donc n'i tɛ se ka fɛn mun kɛ jɔn ko ala fɔ jɔyɔrɔ in ka di sa n tɛ se tiɲɛ na n tɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn n tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn donc min bɛ se Asimi nan'o tigi i ka fɛnkɛ ta an b'an to nin na tantɔ an ye min fɔ tantɔ i ye min publication kɛ o kelen de don parce que an bɛ mun fɔ n'i ye Asimi ta k'a lajɛ i mana sɔrɔsi tɔɲɔgɔn na ye ninnu bɛɛ faw ye Musa Tarawele servi Choguel kun ye Musa ka denmisɛnnin jɛkuluw ka ɲɛmɔgɔ ye a fɔ bi Musa tiɲɛ tabagaw de mana démocratew gɛn minnu ye Musa gɛn kunu wa a fɔ bi Musa tiɲɛ tabagaw de tɛ ka u faw ka juru sara ninnu na bi wa donc jamana in tɛ ta juru sara in tɛ jamana jɔ dɛ a b'a tɔ de coro donc bi ninnu fana kan ka jɔ u jɔyɔrɔ la u ka bɔ réseau kɔnɔ u ka bɔ denmisɛnninw sarali kɔnɔ u ka kɛ cɛw ye u ka kɛ jamana marabagaw ye Sunjata wo Bitɔn wo Babemba bɛ waso ni min n'olu kun y'a kɛ ninnu ta ɲɔgɔn ye bi b'a sɔrɔ Mali tɛ yen donc foyi tɛ u ka courage ta u ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔden kalo ni fɛn namu a tɛ baara kɛ dɛ tiɲɛ de bɛ se ka jamana in ban. D'accord, ok. Monsieur Dramé ayiwa an bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔ cogo jumɛn na surtout an bɛ transition période de kɔnɔ kalata ko o kan ka se ka kɛ cogo di lakana ko o kan ka se ka kɛ cogo di. Bon lakana ko a man di ne ye k'an da don a la kosɛbɛ parce que maliyɛn bɛɛ kɛra spécialiste ye sisan domaine bɛɛ la kɔrɔ ninnu bɛ se ka dɔɔni fɔ lakana ko la parce que olu ye mouvement mun créé o wulila u ye kɔrɔnfɛla gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan u y'u démarcher mais ni an bɛ bɔ nin ko in kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ ni sincérité dɔrɔn de foyi tɛ se ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ bi ni dusukun jɛlenya tɛ fo an bɛ mun fɔ an da an bɛ mun bɔ an da mun b'an kɔnɔ ani an bɛ mun kɛ fo ninnu ka ɲɔgɔn sɔrɔ de ni ninnu ma ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ko o ko la furu jamana in binna ka se yɔrɔ min n'i ko k'i b'a lawuli tile kelen ko tɛ san kelen ko tɛ san fila ko tɛ et puis n'i ko k'i b'a lawuli n'i y'a brusquer ni m'i kɔrɔsi a wulitɔ a bɛ kari donc c'est pourquoi hakili ni tasuma ka yɔrɔ de don ni tasuma ye kungo min na ji de b'a faga mais ni tasuma ye ji min na hakili de b'a faga bi mun ye anw coron ka se nin ma a fɔ min ma ko yuruguyurugu o b'a la n'i bɛ fɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ bi ne bolo u bɛ ka mɔgɔ minnu minɛ u ni minɛli ka kan mais jateminɛ de kan ka kɛ est ce que n'an ye ninnu minɛ ani n'an ye fɛɛrɛ kɛ yuruguyurugu wɛrɛ kana se ka kɛ Mali kɔnɔ bilen tuguni a nafa jumɛn bɛ se maliyɛnw ma n'an ti fɛ yuruguyurugu wɛrɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bilen tuguni an bɛ mun de kɛ aujourd'hui yanni an ka technologie de l'information et de la communication utiliser ka ɲɔgɔn halaki ka ɲɔgɔn buruja ka jamana dafiri an bɛ se k'a utiliser pour lutter contre la corruption bi
n'i ye Mali administration informatisée a ka ca Ala fɛ wariw donyɔrɔ bɛ ye baarakɛlaw ta ni ta mun kɛ baarakɛyɔrɔ la olu bɛ ye mun ye état ta ye u bɛ ye mais maintenant o ye yurugu yɔrɔ ye ka jamana bɔ dingɛ in kɔnɔ i n'a fɔ an ni par exemple an ka partenaire tɔw aujourd'hui pourquoi ne pas mettre à table tous nos accords an ye accord fɛn fɛn signé ni diɲɛmaw ye accord de défense accord de coopération parce que tɔgɔ sugu bɛɛ b'a la accord d'Alger k'a bɛɛ nati k'a bɛɛ to ni accord in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ nin gɛlɛya sera Mali ma Mali ka nafa tɛ nin na Mali ka nafa tɛ nin na ka segin k'olu bɛɛ négocier donc ka hakilina kura wɛrɛw ta hakilina mun bɛ taa ni Mali ka ɲɛtaga ye maintenant tile filanin na fana ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ ka kuma ko négociation avec les terroristes o ye den mun ye a bɛ fɔ den mun mɔrine on dit ça en bambara mɔrine den sulama a sulama de nana parce que jamana in kunta n'an ma tajuru sara bila n'an ma c'est-à-dire quoi cette volonté revancharde n'an m'o to yen jamana in tɛ avancer bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mamudu Diko ye dɔ kɛ ba dɔ kɛ négociation na terrorisme ko in hakilina la quand vous amenez les négociations vers le conseil islamique, le haut conseil islamique, c'est une très bonne chose parce que aller les instances suprêmes, on va blanc kuna k'a fɔ a bɛ di Mamudu Diko ma don min a dira ma parce que haut conseil ɲɛmɔgɔ kun don mais mɔgɔw kana ɲina k'a fɔ ko négociation min bɛna dayɛlɛ n'a ma ɲɛ a kɛra dayɛlɛ ni fɛn ye u kana ɲina k'a fɔ ka Mamudu Diko insérer kɔnɔna la parce que a dira mɔgɔ min ma moi je suis sûr que s'il met la force peut-être a bɛ se ka seko kɛ mais fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ min bolo ne ye mɔgɔ min tɔgɔ mɛn ale ye kuma minnu fɔ kɔrɔlen jateminɛba kan ka k'a ka kuma fɔlenw na yan'u k'a bila ka taa mɔgɔ ninnu nɔfɛ sinon n'a taara a seginni bɛ sɔn ka kɛ baara ye dɛ mais maintenant non Ala k'an kisi o de ye duwawu ye mais Ala t'i kisi n'i fana ye kala ye k'a fɔ k'i bɛ ɲɛ turu a la maintenant négociation kɛlɛ la a kɛra cogo o cogo c'est une très bonne chose et démarche mun don an ka kan an ka démarche ta ni minnu sɔnna kumaɲɔgɔnya ma k'olu kumaɲɔgɔnya ni minnu ma sɔn kumaɲɔgɔnya ma ni kɛlɛ kan ka kɛ mɔgɔ minnu la ka kɛlɛ k'o mɔgɔ ninnu na parce que il y avait quand même en 2019 500 000 armes qui étaient en circulation illégales qui étaient en circulation armes ba 500 o de tun bɛ circulation na o ye 2019 ye 2019 ye sisan cɛ an b'a bisiki k'a fɔ ko dɔ farala kan ne mais maintenant olu bɛ bɔ o mɔgɔ ninnu bolo cogo di k'u bɔ comment dirais-je kɛlɛ position kan n ye Toloba ka déclaration dɔ lamɛn o don na kunun ma ou bien kunna sini de k'u bɛ k'u ka mɔgɔ dɔw débaucher k'u don armée la a ka réponse b'a jira k'a fɔ ils ne sont pas prêts à déposer les armes parce que démarche mun taara k'u sɛgɛrɛ ce n'est pas une bonne démarche san mɔgɔ san 50 san 60 n'i taara o nɔfɛ k'i b'o don armée la i b'a ye k'a fɔ ko vraiment a b'i n'a fɔ nɛni de don vis-à-vis de ces derniers donc fɛn caman de b'a kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ kɛ ne t'a faamu moi en tant que novice en tant que citoyen kunta ne ma deli ka marifa ye ɲɛ la c'est à dire ma don astafurulayi ma deli ka marifa minɛ n tɛgɛ la n'a bɔra k'a ye sɔrɔdasiw bolo ne ma deli ka marifa minɛ n tɛgɛ la imaginez ma deli k'a minɛ mais aujourd'hui que moi j'arrive à comprendre et à pouvoir ka hakilina dɔw di mun bɛ se k'a bɔ nin dingɛ in kɔnɔna alors que minnu ye école de guerre kɛ olu bɛ yen ne t'o faamu bi pourquoi ne pas concentrer ni mɔgɔ t'an bolo minɛn t'an bolo pourquoi ne pas concentrer toutes nos forces dans des zones n'an ye yɔrɔ mun minɛ an bɛ mɔgɔ dɔw bila ko sécuriser n'an ye yɔrɔ mun minɛ par exemple sisan force bɛɛ ka consacrer ɲɔnɔ kan parce que an ka balo bɛ bɔ yen an ka ɲɔnɔ kɛlɛ kɛ ka ɲɔnɔ kɛlɛ ban kalo kelen kalo fila ɲɔnɔ marifa ɲɔnɔ mana marifa a bɛ mɔgɔ fɛn bolo k'a bɛɛ minɛ n'an y'o bɛɛ minɛ an b'a attaquer zone wɛrɛ la ça c'est des possibilités qui sont là je parle en novice tellement que je veux que n ka jamana ka stabiliser fo tuma dɔw la je me retrouve dans les films mais ni wulila je serai toujours buté à des gens qui ont voulu troquer leur tenue des grands boubous ka tenue bɔ ka fili ka costume cravate dɔw ka n'u sigi clim kɔrɔla la ni n bɔra sigo la n bɛna bɛn ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ taa sɛnɛkɛlaw rencontrer u bɛ kɔbafini don n'u bɛ taa français rencontrer u bɛ costume don n'u bɛ taa
C'est-à-dire, ça, c'est des trucs qui ne marchent pas dans la gestion d'un État. Il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on soit prévisible et il faut qu'on sert le Mali et non, c'est-à-dire, se servir. Ok. Aïwa, M. Dramé, il faut les lavandoka. Jëm kan sera kuntiora. Foli laban ka Oron TV fo. Nya fi tugo na comme ne adam na men koroba laban, ça c'est une très bonne chose. Ka ñini Mali. Abe basigi ni sira o sira ye. A sababu ya be Ala bolo. Ala ko o sira latigɛ. Amin. Maliyɛnw sɛgɛnna ten. Kunta an minnu fili ɲakɔrɔ n'o na kele Mali. Kalan Mali, kɛnɛya furakɛli Mali, baara Mali. Donc taaro foyi t'anw na ni Mali tɛ. C'est un devoir pour nous. An bɛ diinɛ baara kɛ cogo min na ka faso ko baara fana kɛ ten. Mali Ala k'a basigi. Ka Hɔrɔn TV fo. Amin. Ayiwa, M. Touré, ka kumakan laban. Ok, donc kumakan laban ye min ye ka Hɔrɔn TV promoteur fo ani a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka Mamadi yɛrɛ fo a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la ani maa o maa ɲɛ bɛ an na à travers Hɔrɔn TV. Donc k'a yira maliyɛnw ye dɔrɔn k'a fɔ ko fɛn kelen min bɛ anw bolo ni an bɛ jɛ o la donc o ye Mali de ye. Donc anw de ko anw ye fantanw ye se tɛ anw ye ka taa an furakɛ jamana kɔfɛ. Anw denw tɛ se ka bila ka taa ekɔlisobaw la, donc an de kan ka wuli ka an jɔ ka bɔ minɛn kɔnɔ ka na fasodenya minɛn kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ yalasa gɛlɛya bɛ an balima minnu kan jamana in kɔnɔna na a ka se ka b'o kan parce que Bamakɔ tɛ Mali ye, Mali yɛrɛ bɛ yen nɔ, kɔngɔ bɛ minnu na, minɔgɔ bɛ minnu na, n'a fɔra i yɛrɛ faso la i kɛlen don réfugié i yɛrɛ faso la hɔrɔn kulobilen a ka bɔ a ka so kɔnɔ ka kɛ bɛɛdala gerebu ye wala an denmusow ni an denkɛw bɛ minnu na dɔw bɛ don dulɔ la dɔw bɛ don juin na dɔw yɛrɛ bɛ taa don fɛn na an tɛ fɛ an balimamusow ka don minnu na an bɛ nin ye jamana wɛrɛ de kɔnɔ an ta ye anw fɛ yen nɔ donc an bɛ min fɔ président Assimi a ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc fɛn o fɛn bi comme a yɛrɛ ko na ale échouera ko jeunesse de échouera donc a k'a dɔn k'a fɔ n'a ma wuli ka jɔ kɛ échec an n'a cɛ ma jan dɛ o échec ma bɔ Mali jeunes fana na o échec bɛ ka bɔ ale de yɔrɔ parce que makun o ye jaabi dɔ ye fɛn dɔ la n'an ma dɛsɛ n tɛ fɛ ka kɛ donc a bɛ taa o sira de fɛ donc hali bi Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana kɔnɔdenw kafolen don. Ok, an yɛrɛ ka foli bi Hɔrɔn TV tɔgɔ la an ka foli b'aw ye ka sɔn ka na an ka wele jaabi donc ka foli di an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma. An ka mɔgɔ welelenw kun ye Mamadi Jula Dramé waati sera mɔgɔ welelen filanan o ye Mohamed Mamanta Touré an ko Mali an kun bɛ ka kuma an tɛ ka dɔwɛrɛ kuma dɔwɛrɛ kan Mali ko kɔ cogo min na Mali bɛ se ka kɛ maliyɛnw ta ye cogo min na Mali bɛ se ka kɛ maliyɛnw sago ye cogo min na an ka foli bɛ ka di an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma équipe technique an bɛ foli di u ma Malik Jankunba Orokiya Fane fo ka taa se ɲɛmaa ma n'o ye Malik Konate an bɛ kumakan laban ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka Mali lakana Ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ wassalam.